जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ चैनल को आपको स्वागत। सीताराम। जय हनुमान। गोस्वामी तुलसीदासଙ୍କର संक्षिप्त जीवनी। जय बांदा जिलार राजपुर नामक गोटे ग्राम अच्छे सेठारे आत्माराम दुबे नामक जनक प्रतिष्ठित सरजपुर ब्राह्मण बास करुले। तांकर धर्मपत्नी नाम थिला तुलसी देवी। संवत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन अभ्युक्त मूला नक्षत्र यह भगवान दंपति 12 मास मातृगर्भरे रहिबा परे गोस्वामी तुलसीदास जन्मग्रहण करथिले। भूमिष्ठ हेबा मात्रे शिशु तुलसीदास कांदिले नाही, किंतु तांक मुखरु राम शब्द बाहरी पड़िथिला। तांका पाटिरे 32 गोटी दांत थिला। तांकर आकृति जने 5 वर्षीय बालकर आकृति संगे समान थिला। एहीपरि अद्भुत पुत्र संतान को देखि पिता अमंगल आशंकारे भयभीत हो पड़े। यही बालक संबंध में नाना प्रकार कल्पना जल्पना करने को लगे। यह देखि माता तुलसी देवी विशेष चिंतित हो गले। बालकर अनिष्ट आशंका करी से 10वीं दिन राति से ही नवजात शिशु को निज दासी सहित ताहार ससुर घर को पठाई देले एवं ता परदिन से यही आशार संसार विदाय नेले। दासीटीर नाम थिला चुनिया। से अत्यंत स्नेहर सहित बालकटी को पालन पोषण करने को लगे। तुलसीदास को प्राय 5.5 वर्ष होला बेलू दासी चुनियार भी परलोक हो गला। फल से बालकटी अनाथ प्रिय हो गला। से द्वार द्वार हो बुलवा को लगला। यह देखी उदीयमान बालकटीर प्रति माता जगज्जननी माँ भवानी माँ उमा माँ पार्वती देवी को मनरे दया आसला। से ब्राह्मणी वेश धरी ता निकट को प्रतिदिन जीवाक लगे और ताको निज हाथ में खुआइबाक लगे। माँ जगज्जननी उमांकर की अपार कृपा की महिमा। महादेव जगत पिता और माता भवानी जगत माता से सदा सर्वदा आमको देखुचंते। तांकर आशीर्वाद आम थाउ, आम मानव थाउ। सद्गतिर कारण सद्गति मिलू, समस्त सुबुद्धि सद्गति मिलू। इतिमध्य भगवान शंकर प्रेरणा रामशैल चित्रकूट बास करुवा से अनंतनंदर प्रिय शिष्य से नरहज्जनंद यही बालकोटी को खोजी पाइले। ताको रामबोला नाम दे सांगरे नहीं से अयोध्या चली आसिले। कारण से प्रथम से जो जन्म हेले से राम बोली पार्टी प्रथम शब्द बाहर थिला। तेणु से जो छोटिया बालकटी बुली बुली राम 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 हूँ ताको रामबोला बोली से प्रथम नाम देले। से रामंकर नाम ये बालकटी सब बुलूचे। तार मुखर सब श्री रामंकर नाम। तेणु से रामबोला बोली कहले। रामबोला को नहीं से सांगरे अयोध्या चली आसिले। सेठर संवत 1561 माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार दिन बालकटे यज्ञोपवीत संस्कार कराई देले। अनाथ पिलाटा को लेकिन से जो अयोध्या आसिले से निजको से तार पिता बोली भावी से तार व्रतपन यज्ञोपवीत मंत्र करी तार पैता ताको पिंधाई देले। ब्राह्मण से ताको कराई देले। बालक रामबोला बिना शिक्षार गायत्री मंत्र उच्चारण कला। जितेबाला से जन्मर प्रथम जिते जन्म नहीं से धरापृष्ठ को आसला से प्रथम एक तो श्रीराम का नाम नेला। आते से पैता ग्रहण करी जिते से ब्राह्मण है विधि विधान सहित तेज से गायत्री माता मंत्र उच्चारण करी अद्भुत कथा अविश्वसनीय गायत्री मंत्र उच्चारण कला। यह देखि समस्त चकित हो गले। तार गायत्री मंत्र ओं भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र जो उच्चारण कला से बिना शिक्षा दीक्षार ते समस्त चकित हो रहीगले। तापर से नरहरि स्वामीजी वैष्णव संपंच संस्कार रामबोला को राम मंत्र दीक्षा देदेले। ताको अयोध्या रखी पाठ पढ़ाइले।
बालक रामबोलार बुद्धि बड़ प्रखर थिला। गुरुंक मुखरु से थरे मात्र जहाँ शुणी देउथिला ताहा कंठस्थ हो जाउथिला। किछि दिन पर गुरु शिष्य मुहे मुहे से गुरु शिष्य दुहें सेठारु शुकर क्षेत्र सारो को चलीगले। सेठारे नरहरि स्वामीजी रामबोला को रामचरित शुणाइले। किछि दिन पर सेमाने काशी चली आसिले। काशी स्वामी शेष सनातन निकट रही से बालक 15 वर्ष पर्यंत 15 वर्ष पर्यंत वेद वेदांग अध्ययन कले। सेठारे थिबा बेले तांक मनरे गृहस्थाश्रम प्रवेश करिबारे वासना जात है। तेणु से शिक्षा गुरु को अनुमति नहीं जन्मभूमि को चली आसिले। किंतु सेठाକୁ आसी से देखिले तांकर परिवार सबकिछि नष्ट हो जाइछि। तेणु सर्व विधिपूर्वक निज पिता पितृंकर यथाविधि श्राद्ध क्रिया संपादन कले और सेठारे रही से लोक मानक भगवान रामंक कथा शुणाइबे को लगे। सर्वोच्च 1583 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार दिन भरद्वाज गोत्रिया एक सुंदर कन्या रत्नावल सहित तांकर विवाह संपन्न है। से तांकर नवविवाहित पत्नी सहित सुखरे कालतिपात करने को लगे। थरे तांक पत्नी निज भाई सहित बाप घर को चलीगले। तांक पछे पछे तुलसीदास मध्य जाई ससुर घर पहुँचले। पतिंकर एपरी आसक्ति देखी पत्नी तांको बहु धिक्कार कले। कहले मोर एही अस्थिमासमय शरीर प्रति तुमर जेतिकी आसक्ति रही तहिर अधा आसक्ति जदि भगवान श्रीरामंक ठारे रही था ताहाले तुमर भाव भय रहंता नहीं। तुम्हें भवसागर परी पारी ही जानता। पत्नींकर सही वचन तुलसीदास निमंते प्रेरणादायक होगला। से आउ गोटे मुहूर्त मध्य अपेक्षा न करी सेठारु फेरी आसिले। तुलसीदास सेठारु प्रयाग चलीगले। प्रयाग गृहस्थ वेश परित्याग करी से साधु वेश धारण कले एवं तीर्थाटन करी आसुथिबा तीर्थाटन करू से पुणी थरे काशी पहुँचीगले। मानसरोवर निकट से कालभूषणी दर्शन कले और काशी रही से तुलसीदास राम कथा कहवाक लगे। सेठार बास करुवा बेले से प्रत्यह संध्या उपासनादि कर सारी पूजा जल को नहीं गोटे बड़ गछ मूले ढाली दौले। से ही गचरे गोटे प्रेत बास करुला। प्रतिदिन पूजा जलदि पाई से प्रेतटी मुख्य पाईगला। श्रीरामंकर पूजा जल अभिमंत्रित जल जो गोटे प्रेत पाइब से तो मुख्य पाइबाटा ही स्वाभाविक कथा। एथिरे संतुष्ट होई से तुलसीदास को देखा दे कहले आपण मते बहु कृपा कले श्रीमान मते किछि बर मागंतु। तुलसीदास श्रीराम को दर्शन अभिलाष जणाइले किंतु प्रेत कहला मु प्रभु को देखाई परिबि नाही, हनुमान को देखाई देवी। मन रखंतु हनुमान आपण सत्संग को प्रतिदिन आसुचंती। तांको प्रार्थना कले से प्रभु को देखाई देवे किंतु तुलसीदास सत्संग रे हनुमान को देखी पारले नाही। प्रेत कहला मु तो श्रीहरि श्रीराम हरिंकर से ब्रह्मंकर अवतार से ब्रह्म तांको तो मुझे दर्शन कर पारिबिनी किंतु जे दर्शन कर पारिबो तार मु एड्रेस में तुमको दे पारिबी। से कहले सही व्यक्ति हनुमान तांका ना तो नहीं पारिबिनी। से ही से प्रभुंकर दास से ही तांकर तुम्हें शरणापन्न हेले। तांकर आशीर्वाद तांकर कृपा पाइले आपण निश्चित श्रीरामंकर दर्शन निश्चित पाइले। किंतु तुलसीदास सत्संग को हनुमान को देखी पारले नहीं। से प्रेत पाखक आसिक निजर दुख जणाइले। प्रेत कहले सत्संग आरंभ बेल को जड़े वृद्ध ब्राह्मण आसुचंती। सत्संग शेष समस्त जीवा पर से फेरुचंते। हे भगवान हे हनुमान से ही हनुमान। तापरदिन तुलसीदास से वृद्ध ब्राह्मण को देखि तांक पाद धरी सबु कथा कहले। श्रीराम सहित देखा कराइबा निमंते तांको प्रार्थना कले। हनुमान कहले तुमको चित्रकूट ठारे श्री रघुनाथ दर्शन मिलिबो। यह शुणी तुलसीदास चित्रकूट को गले। चित्रकूट तुलसीदास रामघाट निज आसन जमाई देले। दिने से कामदाम
गिरी परिक्रमा କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁଳସୀଦାସ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସତେ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଛରୁ ହନୁମାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ 1607 ମୌନ ଅମାବାସ୍ୟା ବୁଧବାର ଦିନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ଆମକୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦିଅ। କାଳେ ଏଥର ତୁଳସୀଦାସ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ହନୁମାନ ଶୁଆ ରୂପ ଧରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୋହା ଟିକେ ଗାଇଲେ। ହନୁମାନ ଶୁଆ ରୂପ ଧରି ଆସିକି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୋହା ଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏହି ରାମ, ଯେ ରାମକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ସେହି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଳକଟି ରୂପରେ। ଚିତ୍ରକୂଟ କେ ଘାଟ पर भाई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घी से तिलक दे रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रघुवीर। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଛବି ଦେଖି ତୁଳସୀଦାସ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ନିଜ ହାତରେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ନିଜ ଲଲାଟରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଲଲାଟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେଲେ। ତାହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। 1628 ହନୁମାନଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତୁଳସୀଦାସ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରୟାଗରେ ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ। ସେଠାରେ ସେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ମେଳା ପର୍ବର 6 ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ସେ ମୁନି ଭରଦ୍ୱାଜ ଯଜ୍ଞବାଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ କାଶୀ ଚାଲି ଆସି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଘାଟସ୍ଥ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ପଦ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟର କଥା, ସେ ଦିନବେଳା ଯେତେ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିଲା। ଏହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ରାତିରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ଲୌକିକ ଭାଷାରେ ପଦ୍ୟ ରଚନା କର। ତୁଳସୀଦାସ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଠୁ ଉଠି ସେ ବସିପଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ଅବଧି ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କର। ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ କବିତା ସମବେଦ ସମାନ ଫଳବତୀ ହେବ। ଏତିକି କହି ଗୌରୀଶଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁଳସୀଦାସ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସମ୍ବତ 1631 ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ରାମନବମୀ ଦିନ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସ ରଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମ୍ବତ 1633 ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମ ବିବାହ ଦିନ 7 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ରାମାୟଣ। ତାପରେ ଭଗବାନ ରାମ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀଦାସ କାଶୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ଶୁଣାଇଲେ। ରାତିରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉକ୍ତ ପୋଥିକି ରଖି ଦିଆଗଲା। ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ହେବାକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପୋଥି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍। ତା ତଳେ ହସ୍ତଖତ ରହିଛି। ଦସ୍ତଖତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ବି ପାଇଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସେଠାକାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ପୋଥିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୋଥିଟି ଚୋରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 2 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠାଇଲେ। ଚୋର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟରେ 2 ଜଣ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବାଣ ଧରି ପ୍ରହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର
ଜଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ। ଦୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖି ଗୌର ଚୋରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ସେହି କ୍ଷଣରୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭଜନରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଜାଣିପାରି ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଏପରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପରି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜ କୁଟୀରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ପୋଥିଟିକୁ ମାତ୍ର ତୋଡ଼ର ମଲ୍ଲଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହାର ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଲିପିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦୁଇ ଦିନ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏପଟେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଦୋଷଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତା ଉପରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆନନ୍ଦ କାନନେ ହସ୍ମିନ୍ ଜଙ୍ଗମସ୍ତୁଳ ସୀତାରୁ କବିତା ମଞ୍ଜୁରୀ ଭାତି ରାମ ଭ୍ରମର ଭୂଷିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାଶୀରୂପୀ ଆନନ୍ଦ ବନରେ ତୁଳସୀଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ତାହାର କବିତା ମଞ୍ଜରୀ ଅତି ମନୋହର, ତାହା ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପୀ ଭ୍ରମର ସଦା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାହାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଉପର ବେଦ ତଳ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁରାଣ ତଳେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସକାଳେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଖାଗଲା, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବେଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏଥର ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯାଇ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ଚରଣୋଦକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଅସିଘାଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଅସିଘାଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ କଳିଯୁଗ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିନୟ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀଦାସ ବିନୟ ପତ୍ରିକା ରଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ କରି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମ୍ବତ 1680 ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ଅସିଘାଟରେ ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ୱଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। 1680 ମସିହାରେ ତୁଳସୀଦାସ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। श्रीराम 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 प्रभु राम, श्रीराम 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 प्रभु राम। श्रीरामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणं, नव कंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं, कंदर्पगणितमित छवि नव नीलनीरद सुंदरं, पटपीतमनहुतडित रुचिशुचि नमः जनकसुतावरं। श्रीराम 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 श्रीराम, भजो दीनबन्धु दिनेश दानवदयितवंशनिकन्दनं, भजो दीनबन्धु दिनेश दानवदयितवंशनिकन्दनं, आनन्दकन्द रघुनन्दनं आनन्दकन्द कौसल्याचन्द दशरथनन्दनं, शिरमुकुटकुण्डलतिलकचरु उदारु अङ्गविभूषणं, अजानुभुज सरचपधर
संग्राम जित कर दूषणं इति बदित तुलसीदास शंकर से समुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कर कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहु रोचै मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरे करुणा निधान सुजान सिलु सिनेहु जनत रावरे ही भाति गौरी अशीष सुनिसिय सहित ही हरसियली एहि भाति गौरी अशीष सुनिसिय सहित हरसियली तुलसी भव नहीं पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम प्रभु राम रघुनंदन जय राम प्रभु जय श्री राम।